शिवोली माना वाठारांत ॲक्सिडंट जावन एक तरणाटो स्कूटरी सकत रस्त्या वयल्यान कलवटान पडलो। माहिती मेळिल्ले प्रमाण गाडा घेवन वतना ताच्या स्कूटरी वयलो ताबो गेलो। बॅलन्स गेल्ल्यान गाडी रस्त्यार भायर वचून थेट कलवटान पडली। या अपघातान त्या तरणाट्याक बरीच दुखापत जाल्ली आसा। घटने उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। मजगती या वाठारांत रस्त्या कुशीक रिटेनिंग वॉल ना आशिल्ली ती पयलींच कोसळून पडिल्ल्यान हो अपघात घडला आसूं येता अशें मत कांय लोकांनी उक्तायलां। त्याच प्रमाण अशे अपघात आनीक घडचे न्हय म्हणून संबंधीत खात्यान हाची दखल घेवची म्हण लोकांनी मागलां। थेट जेन्ना तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो हांगासर, कित्याक रिटर्निंग वॉल ह्या साकव्याक ना आनी कारणान तेजी गाडी जी आसा ही थेट भितर पडलेली आसा। गाडी तुम्ही पळोवंक शकता पूर्णपणे काबार जाल्ली आसा, फूल डॅमेज गाडी। आनी अशें कळलां आमकां की तेचो पांय मोडलेलो आसा म्हणून, भरपूरसो इंजर्ड जाला तो। सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा पळय तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हांगासर लक्ष मारचो। हे लोकेशन आसा हावजींग बोर्ड टू मान्ना जो सांकवाळ आसा, जो शिवोले चर्ची कडेन जो रस्तो येता त्या रस्त्याचें हे लोकेशन आसा। हांगासर जाता तितले बेगीन येवन हे रिटर्निंग वॉल बांदचे, न्यू बांदचे, रिपेर करचे नाजाल्यार, कित्याक इतले डेंजरस हांगासर आसा की इन फ्युचर जर कोण फुडल्यांतल्यान जर गाडी येत जाल्यार आनी हांगासरल्यान जर कोण येता जाल्यार सायडीक जर गाडी घेत जाल्यार तो थेट भितर पडूंक शकता। क्या हुआ था? तो गार्ड शिफ्टिंग का टाइम था, गार्ड दे के जा रहा था मैं गार्ड छोड़ने के लिए। तो एक्चुअली गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी जाके पुलिया तक थी, पुलिया पे लड़ गई और उधर ही में गिर गई। गाड़ी नाले में चली गाड़ी नाले में चली गई। गई। कैसे स्लिप हुआ? स्लिप हुआ, जाके गाड़ी उसमें लड़ गई पुलिया पे, पैर में लगा है, फ्रैक्चर है। लगा है, पैर में फ्रैक्चर है। कहाँ पे ये हुआ? ये वहाँ पे हुआ है सर। वो लोकेशन कौन सा है सर? शिवोली पे। शिवोलिम के पास। सध्या आम्ही पावलेले आसा मान्या ह्या वाड्याचेर, जो रस्तो हावजींग बोर्डांतल्यान मान्ना वयता आनी मान्याच्यान जो रस्तो शिवोले वयता पळय चर्ची कडेन त्या रस्त्याचेर सध्या आमी पावलेले आसा। हांगासर म्हाज्या फाटान एक कन्वर्ट आसा, एक व्हाळ आसा आनी त्या व्हाळा कडेन दोनूय सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार रिटर्निंग वॉल आसा। पूण एक सायडीन जी रिटर्निंग वॉल आसा पळय ती ओके आसा आनी दुसऱ्या सायडीन जी रिटर्निंग वॉल आसा पळय ती पूर्णपणे मोडून पडलेली आसा, कोसळून पडलेली आसा। कितलीशींच वर्सां जाली ती अजून हांगासर रिपेर केल्ली आमकां दिसण्याक येना। आतां फुडें अपडेट जर आमी दीत जाल्यार अशें आमकां सद्या कळलां की हावजींग बोर्डांतल्यान शिवोले सायडीक एक एक्टिवा वालो येतालो आनी एक्टिवा वालो जेन्ना हांगासर पावलो तेन्ना खंय तरी फुडल्यांतल्यान गाडी येताली आनी तो जो आउट कंट्रोल जो आसा हो लॉस जालो आनी लॉस जाल्या कारणान थेट आतां हांगासर जो गटर आसा जो नल्ल आसा ताका रिटर्निंग वॉल नासल्या कारणान तो थेट भितर पडलेलो आसा आनी भितर पडल्या कारणान तेची गाडी अजून मेरेन थंयसरूच आसा। अशें आमकां कळलां की तेच्या पांयाक हातीक बरीचशी इंजरीज जाल्ली आसा आनी दुसऱ्या सोर्सा कडल्यान आमकां कळलां की तेचो पांय जो आसा हो सद्या फ्रॅक्चर जाल्लो आसा म्हणून कळलेलें आसा। पुराय गाडी जी आसा डॅमेज जाल्ली आमकां सद्या दिसण्याक येयलेली आसा। म्हाका जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन की जाता तितले बेगीन हांगासर घेवन लक्ष मारचो, कित्याक हाल्लीच हांगासर हॉट मिक्सिंग केल्लें आसा। हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत जो हांगासर जे रिटर्निंग वॉल बांदूंक जाय आसली पळय ती रिटर्निंग वॉल सद्या बांदलेली आमकां दिसण्याक येना आनी हेच रिजन आसा की तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो आनी थेट त्या व्हाळान भितर पडलेलो आसा। आतां व्हाळ इतको डीप आसा हांगासर की सकयल जर तुमी पळयत जाल्यार लॉब्र आसा, व्हडले व्हडले फातर आसा, कॉन्क्रीट जे रिटर्निंग वॉलाचे जे पीसीस आसा पळय ते सगळे मोडून पडलेले आसा आनी खंय तरी देवाच्या सुदैवान हो वाचलो, हेका काय जावंक ना, जिवीत हानी व्हडलीशी जावंक ना। पूण सद्या इतलें कळलां की तेच्या पांयाक हातीक इंजरीज मात भरपूर जाल्ली आसा आनी पांयूय तेचो खंय तरी फ्रॅक्चर जाल्लो आसा अशें सद्या आमकां कळलेलें आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया आमी हांगासरले कांय लोकल थळावी लोक आसा तेंच्या कडेन की एक्झॅक्ट कितें जाल्लें पळय तें। अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्यो जो नल्ला आसा पळय, जो कन्वर्ट आसा त्या कन्वर्टाचेर जो आउट ऑफ कंट्रोल जावन एकलो पडलेलो आसा तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनीक आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, शिवोलच्यान।